Hier, bon, ouais, quelqu'un mais des petits vies rontons, mes coups d'eau, les bonhommes, beaucoup d'eau, quand je peux m'aider, et la tienne, mais. Ganho, bon, mais c'est vacant. Mais maman, on me dit, nous sommes d'accord, tout de même, et nous roulons, on tient, et bon, on bat, tiens, ouais. Mais la somme, il est sorti, il est content, mais ton les bords, nous pas taquer, nous beaux, mais nous combien, mais il peut les dire, oui. Et on, y a un autre, d'accord, pour nous, habiter comme. Bon, il t'en faut me vite dit, beaucoup de couton cocotomé. Alors, fit dépôt, bon, on sait comme le couton cocotomé en wa pharmacie Concorde cocotomé. À des pharmacie Concorde, pas venir comme pharmacie ou bon feu de main. Pas venir avec son bon y en ces pharmacie à ces pavillons très les bolidos. En bef, on les fait à mi-automé. Bon, on vend à tongo, mais à mi-automé. 5e vent à gauche. Abiome boy nous consent en ma conquête le pop l'étage belge de signe nous con a déjà fini en pourquoi le cantier 52 11 55 no 52 11 55 kabi coucou 55 04 69 92 no 55 04 69 92 à pourquoi le canel est un dagar pour nous habiter qu'on a soyo nous le cocoto vite. D'accord, qu'on a pédé comme. Oui. Mais pour les couteaux pédimères. Oh. Mais moi, je me dis, mon mion, mais non, il faut que je code. Bon, mais les cas sont les temps de Djibo, mais quand il y a mais pour nous, des contents. Non, des contents. Et dans quel moment nous avons pas attaqué les bateaux au milieu. Et oui, il doit me dire, ben, mais des filles, d'accord, oui, nous, mais non, c'est là. Et nos divisions, les dit, comment. Et non, bon, man, des machines, des nous. Et là, tiens, nous, mais aliment de peau. Oh, maman, nous, nous, et soupo. Minado, Kendo, à basa maison, clé ou ouais. Nous, des timbons, règle ton, glébédijene, bon, et dokui, wini, kabi, et dokui, on go clo, kabi, et oui, et doté, bébé. Oh, et non wa support, et non wa tinde, azani azaton, et non wa nanu mebi yo, et eton wa beropo, aye on les bipi yo, non tim monoton. Kabi, règle non tebi. Boson wa dea, nous ne le, et non do monter nous. Nde timbe no do oh, sunu se quoi trop lo si on wa trop lo, et non do comment monter à. De timbe e blo, aye on béton. Nous avons pas mais et dans mon dolé au nous mis du chose mais quoi soit mis ton poyo et les a de moment où les pas mais rien habillé et non c'est quoi son nom de place tant et non aller à mon dolé nous nous produisons tant on dit les a de processus ou tout est du dio et nous allons pas aller non do comme ton te péré oh mais Canada tant comme mon ton qui non si yesu c'est en dit Yesu mais oh et des hopons vioja we gbebaka we kuna lobo de ho li don beto ton ka sien ma u ta che jibe sien e a de ho we kan ni mo bo de ho so yin be mo yo ho ne we de yo yen ma no fine a e kan sa mo de han kon a yin jena ha kon e ma mo mi ha kon a yo so de na mo ha kon a aziza ne tu no mi na ku ma ji fi ku e na mi de boy lo na inu flafo kan de na yen de to mi to me fi ba le ko ni yo ye no jakoha aziza to ko ton de le e we no to hos e me de le ma tu an versi to hos wo o fo du de mo boyi mo ta lo fo si e ko mo bo de ne le o ye te o bo nu ni to ma jo na le ko aba le ko ni mo ye si ko me no jakoha On lit dans le bas dans les millénaires. Mi na no gbe fi ko ga le ko ni ko ne ade he na so bo asa mo ko de ya. Lo ko mo do me je millénaire yi mi de wa so bo pa kai. Wai glomo abaraji ene tegudo troloa kabi azoti on duranda so alo me kwe chobo na ado o video e bo acto programme to le ka be so pe no bo aka gonu an blo bo na ko ho ma gonu blo a bo de u bo ho je fini ba ade so yi do gbe yo nu ne le no ba hon mewu bo no zombo ho mo no blo e we zombo mi de no blo amasia ena wa to no no ho mo masin na bile ase ko mi anu ko masin che yo a mo fi bo jito e o eu caro por não bloco masino meia a wa gonche
duteji melio kano duteji akano bo mo hoji beto mi dele ba donwe yo ndedo yeme fine lora li gronu ho monto mi amonje bo de denwe nuwe do mi de yo nu kodo nu wu mo nkoto la de eno sofi nu mehu agbeyan de oda cheji ka awon inu ewe kabi awa imu akweno defo beye so indi wanu a iranje gbeto yanji ajion fide na funfun tiansi po menu wu yanu ajion so kekeji moto me abi o irando no kunu tanu atine dimo e funfun sin koji moto to me gba ma tun an bo jion ji da gode gbewe o ajion fi to le bi disin gbenegbene ye sofi nuwe ye sofi nuwe un bonozo ko ma mo nyon ton bo de di me do kota me bo kota je yinji bo di bu ko won pe sa mo ko pere a kolo aro kolo we mona wuyon sofi na jade bi do mo lamena mano mo lamena kolo kekun we ka sa mo ko pere a donc e do boliji bo ajenu me to me da lo nu ele da seliji azelo no do ko ma mo nyon ton te azeno sofi po e me vino no do yon we o gbeta gbeta bo gbele di mo yon parce que quand on sort faut tout sort et dans ces lits oh ho abako medako abi madame ato we sunto kon fi bi wedion asodo nukun di dodo o ama ta we ko igbon yo yen san le ado ho we sun de do ya mi ma ne do ken do bo ate so klegbe jewe ya ama te so do règle to e mon klegbe to jewe ya bo se ko mi de le o mi na to no kawe ba mo règle gbede aso mo ho o boka fioba bo awo do we sun bo fi bi bo awon do nu ato dako ko do ko to bo ko bro di kaka be ma se gbe aneyo nu ene so de adi gba wa do fi de bu ade bodo mi dressing gbese we bo ba ho ogun fi bi ndo mi me ba ko ko be ro ko we le do ya akodo ho we sun ogbon alopa bi me ye blo nton we gba alopa bi me abi pere o trompo e me fino no yo wewe bono yonu abi e o se vipo trompo e o se no ko si be ko do tuto yo ase ko mi de a mo ko ji beto ko ba ko fi bi won wi tonde bo minaza nuwe si panu ado yo ma inde u je kan ko do a e ma ko bon yeli ji e kan ko bon gbaza maison me e ma ko bon alide nu je na gbon si ko mo gon ma wa lo gbe de bo me yo wa gbe yo o na produit a divide a o ma we da gbeto e blo gbeto bo no bi fode wu a jifi we so be da sun bo da yon run ko mo glo na do so to bo fi bi akoya gbeto ye o sa for nwe for sisa no do ho e do ho nu mo gbo en sa for di na mo ho e o ye de je no fini nu de je ti ho mo to eji gbeto no ati mi de no kije ni bono de to so sin yesu ne do mi de yo mi no fo ko mo ken kon je tuto sa ma no amasi sa manu ndebu ba ka mo ji gbeto pa isu nu ba ko do yon ko me o ata de on ti be yon no je tegbe mi no do ho mo je we do yon leji asiko do ho nu yon tegbe asiko ji fi pon bo aka so le do ho de do yon we a no ti mo chichi mi de le no ye su me de le ko mi po de ko bi nu vodun de da siche bodo to men we ne bonu ndo ho jeyin bonu me fuye nu do bo kije gbedo ko to e kondisi ami on nu vodun de le do finemo na mi de mon jeme ho mo se an legito yo na mon jeme bi bodo bi suno we do problem on ado do mera o we were problem on day me kana blo le mi ayi le kon blo le e no e na blo nu do vodun kon bo e na ji vi bo vodun na ne vi be a vodun we do fina na we a amo vodun ona dede ndele do fina bo mi na blo nu bo vodun yesu de fina be do fo bo agbede su beto na je naturel bo na kena mo te bo je tu yon won o sunu se kwa yo nu dion amara le eje vivi nu sunu dio afo eno na afo de tin afo na sine ti mo ton je nko bunu zoron ko on bo inu ko manyi ne wa no yivi o ko a me ne o tin ti mo ye ton dion na fo dion afo na si o ma yifie na yo a yivi bo si do me fie na yo a bo no te fie na no yo no si ku yivi ken a rum we do ye me mo provoquer ko maman yon ton abi ko do sun ton yo e we supo ene we zombo mi de no jira ko masia amo do ko do yon ko me a we do ko pon a ye ro so mere ko figura tinuwe ba no do ye mi ton we de su dion ado joro le bo pa yon le ti bo ko je tuton bo mo ke je tuton direct bo aji vitu e su pon a kabi aro fidie
bon aso si la do ko de fo agbede nyɔnu no bo xɔ dzivi ɔkpɔ tso bo xɔ wɔn mo tɔ ka le glo bon ado zutɔ ma no xɔ glɔ bo do le eke fo nya e o yesa wo zu ni ado da adomo o nue do o nuo bo kɔnɔ do ko de tan pa bo do no fo me bo do mo mi de wa sekpɔ yezo ato mi de lɛyin asekpɔ mi na do no xawe bo xɔ ya bi ba si ko mo pa di amo xɔ bo ji gbɛtɔ do problème de bois o da ka ko mi mo do me jire ko pa ko yo ne bon e do me jire e khami do pa ene ko je yo amo ko je we fo do de fine bon e no kije noué bloc noué ti ali kan mo ko ton ma de de we bi ba mo ko je we apa ko ene o mi se do me jire o beto de le di bon kuto fa ene o lo e no ti ko mo si apa ko me ene ena chenwe o mena ho o nuo amoranjele yesin alijiwe menede ano kudro o gbe nyonu bono morale sun lo pipe ka mi bo ano se vivi ka bon ti lo pipe sun won pedo pipe e bono bodombo medele no de ka mo le na folo nu ene maka nu yaya ne nu ene no so ene o ko pe bo ho mo na glo nyonu ene o ko pe so wi sun we do nyonu bada mo me yo ene ko pe bo sa to ko do nyonu ho be pelia yede we no plomo yede le we tin lobo ito ko si yede le bodo aliene jiba ide no plomo nu me an sekpo mi dele yezo ato an sekpo da garu ko na mi de ko an sekpo bo mi na to nu hawe yede le tin bo mi si ku kan ko don pla do toji mo an mi no vodun de bo e do to ko si vodun le pa che nu ko to ko si vodun le bi bodo mi si ano ba yanda mo me et nos hommes et nos les deux ma chance et nos échec de dia somme tome on des problèmes mando à l'aide doji wan no le jeme gbeji et ne on sombo kwa sa do ko ji gbeto a et nos sombo hagbe mesi ça dit nous ko yi meto no je puto waiji l'autre est pour avoir des on y a su mais bo inu et des nde iwe des tutu e yero chance to iwe yero si afonasi to ye yero vie ji ade e abro kaka bo afonane yo viero seli to le do nuene o anas amayawo bo sekpo mi bo mi ya bo to nu ha da li to nu awon ko mo fi o tan yo nu ro do mo mere ko mo fi o tan yo nu cho e ka sekpo mi de le ro mo fi o lo tan yo nu o mi de le go me iro to brabara ene on ko e flafo e a do to brabara ene ko e ba yon bo a cha de on ti me de on ti bo yon de ti ba ro blo ka bo e mo sun de yon jule ba ba ro mi ayi he ele mo sun de bo no yin wana e mo sun de no yin wana ye de we no blo mo sin e ma ye ya ne ata na su po we si wilo ta yonu be ado ayi mele o si via sutone wane e ko to asuton ko ne wane atawa dasu atawa no yonu no poji ye no blo mo ne su po mi si ku do bi die pe aye si ason we e mo denu yo asiku ma su de pe bo no ayan mu mo je denu asiku mo ho bo ji beto a mo je denu na o ka ji vio e ma ya bo fo yeso onu ya vito ene akoji wejo le ado sunu se ko da mo me yo e na zo mo vito ya ko do san le do ta e sa yi me jo me ya e kan sa le ado no vi de bo negbe ya donc amodo bero sun do da mo me sun se ko abi sun do yon ba da mo me nu ne nu barabara biwe ba se ko mi yo mi na to nu ha bo do te nu ne o zo ti bo gbeto da so ko to gudo bo nu ne no bloble ka ba aso ko to no mo din kaka bo e ton we din bo o jawe be ne fi din bo nu ti mo hun ayawo kan me mi o ko do yo fenzi do tutu e mi de fufo o sa mo me mi de ndo mo do hun yalo possibilité donc de dire bon c'est quoi mi to ha e kana le mo mi lo ye konto mi to la lo kan te di mo e ka fena mo me da ka do ko na bi de kon no kuto no kokoto me ajawe kon ti an ko lo kan ti 52 11 55 ndo 52 11 55 kabi ko 55 04 69 92 ndo 55 04 69 92 a huku alo kanele o daga ko na bide ko na so iro no e do puton kokoto me bo problem de me ade o mina to bona na san we ba pon le na je titi gbonje daga ro bono oui mo we die olo apa ko e ko mo poto tro o kuda mo me bo do ko ha nyonu ka me bo do ha o sunu a mo me tone mi timeno mi bona lo kan ne
Apa ko lo kale de timbo kale ai bata no meto ameja. Ewe ndo mejile ali sudume. Ali hoye sudume nsokaro nsaso ye dio ali so maso ali ho sudume ite ko ite ali. Era cheno e mera ho no era do wedo no cambio weyo. Ali o sudo e ban lo pa debu. Medele tunwa bo ali sudo yo tunwa bo yese edo yo di sa chaki we. Edo yo no lo ezana sanu o chakaton you know those cho bono i ho. Bro those cho bono i ho mo je zadi sa ne be ma pese we ayo mo jele ekun wa so ali sudo me nu fo yi mo ado nu wa pe to me fi bonu no mo we da yi a bo ka chi mo ali o wa sudo e bi bo de su àwọn pon de apo yi mécanicien garage exemple na mi ni bo di ono ma so candidat yi bo ma do ko de nu client to le o ye bi je ko to e gonji kaka bo nu na lusi na nu aya so me ano da lo gba ba li o su iyolo mo no wan le nu mene nu vo no wan li ali o su o wan no ali o su do me on akwali we afori jeri kan li dagbere su do we o vodun de le timbo mi te si nu de le timbo mi si bo mi no bulo nu me ali o ni su gba lo pa debu nja ali no su do me de le bo you know it can go se be no fa we ya to ni bo you know it te fa lo no se bo we de be no bulo bi bo ali o kon le pa me de le no it can so tokosu lo bo se tokosu ko bo te como très bien yi a on do you do bon blo tokosu o bo ali o kon le pe mais on sait tango bo no tan we o tan de glatu me ati bo no kon bo blo tan si no kaka be no zankwe kaka be no tiko bo ali o kon le su no po susu ji bro ai no le sien ko bo fon tegbe no do ali susu si problème mi de wa na sepo da gado ko na bide ko mi de da ku ton mi de le o ejimi da ma me do tokwe bo jimi de me do nokwe bo mi de be nu ye din yo mi wa pon ma so akada no mo yan mi be si fu pevi solo doology doru mi e de ka bo mi su wa do ko ye gbe ali o su ma lo pa debu e si ku imo e si ku yan si ase kan no le su ali do meta aze o no su kwali do meta wa e mena ho ali o su do e gandio no fotunde aze o no se fotunde do nu kan ba je fide an se fotun le ho bona ide de ba no se ase fide an ye ro le dans le tibo kan to eru bo lulu ba ai na lulu o lo era le sute ji o to ho su e ko ai blo ne o lo era na le sute ji e ye wa ka do ase o no do ye me bono da li sudo mewe bo menya me nya ino le ahuzu nya vi me ko do kwe bon di si ami bi gba ko ntun gbeto be do kare do ko wene do ku tonu sali te kere we kon gba ko me de sude yo singbo we bo egbe ti on ha gbeton le kono ton le pa we no ayi no bono wa dogbon cho no siku no metele mi ali o sudo mi ma lo pa debu bo mi jro do gbede lolo mende on so banana lolo lo me ko lo me agbede njo ali o su ma lo pa debu no ase ko daga ko na mi de ko wa lo kan 52 11h55 no 52 11h55 kabe 55 04 69 92 no 55 04 69 92 esi kuyanzi bo su kwali do we esi ngbo esi nu to me to kweton no kweton gbede esi do famille me wejo de yo me de no iji o fine airo di be fine a sepo mi tele mi to nkawi bali yo na bo ayin mejo me do ko e me bi no ye moto ho de bu lo na je ku ko di kare gba de sin gbe me di yo bu lo na je me ja li yo suo yo lo di we no gbo abi me do ko yo lo di bo lo jere e wa so yo lo lu fo yin mo ali o no to nwe cho be no izan yo lo ali o no kun ji no na san yo lo asan na wa so bo akwana je wa ji bo nu ano wa ya activity to na me ali o lo susu ji na san kaka na bia pi ali sudo me on to wa de fo be no boro nu me ali huhun sin won ira boro nu e bo kwa ali o lo te nu e mama ali o sudo na uzan yo de bu 0 ana uzan se gboko e o na wa so ali o mi na kunu e bo e kwa ali o na uzan nu ano san tegbe mo wa so ayo azan yo lo kle won amoro kure so amoro ye ke mi nje sajiri ya yin de su je kare ja so mo jiri ya je na pa chawe
bo ton egbe ye ron di yo bode bo ene o hukansi yo atemi egbe ye ron di bo me de yo bode bo hukansi ya nu we ma do mesi ai mo ihogbe ne bo asema ibo gbele me da ho no home bo bla bo to ebo amade jena iji si ma inde jana blo gbe ya nu anu de je khede fun je na de fun jana san nu ande jana sasi azede su kamelo le odo mi de ya bo ko ko igu kade abi ai igu agbon de ai igu nde bo nu ene ko mo na jele pe kalma jena kalma ena do blibli eji asio de yo azanko wa mo na ejito no sadio si dia le fo to jito yi o ase igbo gbe a asio igbo gbe a ase no so ogbo to do ogbo to kan ase no so o vodun no do vodun to ase pa mi tele ase yo no fo yi mo eye no mi no ase yi no ba no kin ko to e no ase yo anado opide su metu ando nu brabo du dobo nu ebro ade yo ase ko tu no wi titezi fine de on mele o je we titezi fine de on nu le na iso ede ase yo do mo titezi fine nu na izan de do nu wa we ta me o tun si e bo camera we aze to hu to mi tele yin e wo zo mi wa to ji tegbe o mi na no na mo je mi mo mi na no tun de do foro de me ngo hole kaka da eno fe senu mi kaka dango hole kaka ba asiyo ka le ko ai ko ya do mi e nse do ero le me egbe di on ko he atonu so pe to so du be on ton si me ra o ko he atonu so pe to so du be no ton la yo kweto e wa he kweto e ba kweto yo ko he ato e wa ko he agbe fina ran so kweto on do asi bo se don ko ton bo an so kweto to so du to do nu ve me we e do kore ni be be to so so du mo je o kweto lo no so ko he ato so du e won le o dai we ko nu mi to ya se ma o gba kun ayo e we no le me to e de jira de me ase no do ali gbon to a dai ton o dai ton ase gbe ton ko do mi ase de gbe tie yo e so yin ase dai ton mi ma pa ivo bo e no la di ase no do ali gbon to ai gbe yin ase no do ali gbon to ahe akodo me nwe bo do fun gbe ado ni bo nu ko pe to ro kan ji o pe me fina bo nu ase asiton adomo me ado na so so du bo fi to le ko ba ton we gbe me gbe ton yan mi de ro gbe atori wa so rin gbe fun gbe go si nto e bo atan me ma si fun gbe bo do nu ado yo an so so du e ma mo la to ro zeto me awon akhosu ma ka ja ko ne weekend gbe ne run mi de le o nu e mi mo nu kun je yo mi ma mo nu kun je ami na ti me ton na mi o mi na tun azeo ahoto no we no yikuba hoho no yiho mi no do ile on te azeo jeyan bonu nu ato e todo afode e ko gbo ele bonu anu igba o atinde bonu ija da matade bonde de sa bo vesi e no le khejai kheno jai nugo o lano ko go ba se no bi me be no jai azeo to kan ko kan ti tewe ndo sin hawe bo yi bo na le ndo sin hawe tegbe at e do eke kheno jai azeo na bi e khejai ase no ku so mo ta pa se le gbe me bia do bu e no so ba se ase kheno jai bo no so ba se kheno jai yo me do e supo ase kheno na o jai yo me do kheo me fun tegbe na e ni na so do na le so bu e bodun ka fe kan ti dan si dia oh mina kenu do fodun we gbe dion nu o so bo ena ve we atun wa renouveau dun le ma do po gbe dian meto la son je ni be no kan son fodun sagbata so be ro ko de ni aka ko de o me ona gan we so bo ko no se drop ni ko de nu sagbata ba kan ko de bo me kan le ko lo ajo e to sagbata o yo lo we so akoton ne kokoro na gbe mi bonu ma so e so du bana ko kwa so pa si do po ido yo ko e kan fa yo ase si strategy yo supo ase je ya to nu yo ta ka ko na bi de ko na sector bo mi je mina konjo ene nwe ugbado yi we wa no bi ye kle tete do me pa ka go fini ye de ma ka bi yo ye kle tete do de me ne ato no bla mo nu gbe me na bi ka fini ko we an le ho to me be ro fu mo bla ye me we si ye si nu e ne yewe do fo blanu we si an sepo mi ama sepo mi an onu le mo blo nu ma ya bo do tenu ya e da son ba yin yan bo yin yan ah ko huzu gano keno tin bona le huzu wa klo kanu ye mi o fi pepe se ma so lo pere ko asejein boro ya to nu e ba ko fibi
ako wa ndali tonu bi be ko glo meda ko madam anono jele mekeke ko blo nu mi nko kwa loke nko ko kete nu ne ya se ko de ko an se ko mi dele o ase to ikusi nu do da garo ko na bi de konsi mi na blo nu e bo mais encore ko mi a forte comme elle yo bonu afoton do ko go ele eyan e ma si Donald Joe do no me bi gatu nu do mi de si me ase dama gbogbo an jenado ko de vodo si ase os geno nu ahawe bonu ai do to de bulu e bo version do mi ko ugansiyon e na wuli we do so me gogo de be fi do ko bo ko so inu kon ko gudo ko bi na glo ase to iku nu do mi de si ase o ero ya to nu e o glo ase do glo ase do de be no glo a hoto no jeno kuba ho no ho ase po mi on nu ado to na nya do asavi e ni be sin jen to fun to na no teti ho to me bo ana ma gbon bo mo kodo safun beta de mo me so do mi je tan lo mi o do du na yi nu ado to kede we a me ro beta me yo ye bi so ni so de me bo ji nu hu me onu si an hu e classe e dire he e bi o ye me e bi agbaza lo me fun to ko ti ko to me me da moi oh mais tu l'as mis dache Garopono a Bidekon a Dakalion et do mejele en mededu a khodo igneo boboron fun ton po pejenwe e fonte gbenaro a khodo jitu yo tegbewe minamo mera ko bonando du de jijenwe mi wa ton minamo ebo e na to khami do yana lelium alors quand on 52 11 55 Kabyle Mizin plus 229 55 04 69 92 et léon miramo à Dakalion Kinikirion Benato Hamido Yane San Limugo Webi do Hadimo Kambie Saint Paris Dako Elojo Ewaya Limaïno Kobo Mariko Bomba Dache Gano Kodon Abide Kongon Bon la Toto Mera Kobro Lina Chenikata non na chelo Vodun to ku gbade o vodun to ma gba ajagan ni pa ati gbogbo irun yen ma mo pa zuzu